Nenade, da li si spreman? Roberte, si spreman? Robi? Možeš, stisni Nenade gas da čujemo tu tvoju mašinu. To je to, 118,3 decibela, ajmo jedan aplauz za Nenada. 118,3. Sljedeći je Filip Dulić. Filipe, da li si spreman? Roberte, si spreman? Filipe, stisni gas. Ipak si slabiji i nema veze. Molim jedan veliki aplauz. Pustite takmičare da izađu napolje. Molim vas, pomerite se od ograde. Sad će